Party Ipft ningai kaisa press meet maklaimani কয়েকটা জানান তৈরি আর সিনি Ipft ni তরফ থেকে ani logi tongo sini Ipft ni general secretary official sini borongmonang MLA Prashant Dev Burma tai yagra bahag tongo sini MLA Sindhu Kumar Jamatia tai ani yang bahag tongo sini Mandani MLA sini borongmonang Dhirendra Dev Burma tai sini party ni senior vice president sini borongmonang KK Jamatia tai sini yang party ni AGS sini Prem Sadhan Jamatia Prem Sadhan Tripura tai sini yang yagra bahag tongo IMW ni sini borong vice president sini takuk Tarun Dev Burma sang tinoro press meet ma chukmani koekta agenda tei ek number agenda hamke norok nokna non media ni bising tei sini party Ipft ni Horoksa Raime Belini sitting MLA Dhananjoy Tripura bo 14 तारिख Oktober 2022 sini party president Thani bo bini resignation ya parpaikya amne sathe sathe sang social media ti nokha non media ti nokha bo bini MLA ship bo speaker ni thangai resign rakha angkopno tui sini party o sang salaimani bising tui sang abono kaisa decision thangka karon jehetu bo sini party ni ticket mane khoroksa sitting MLA bini MLA ship je tabuk tenure je paya sini anti party activities non nokna bo motha thangi join khemeni anti party activities ni bagi bono sang sini bini against sang anti defection law 10 schedule ni anti defection law the speaker Thani sang bono complaint khainai okay abakasa sini siddhanto okay ta kaisa point okay tabu jeta burning issue sini kokborok roman scheme na tei sini state of burning issue tonglayo kokborok no a schedule danani bagai roman scheme ni bising tei a schedule dana bagai sang sini regional party khainero 50 years tungka sang kamani movement khaimeni angko tabuk obonobo sang Ipft jepro asakya 2009 yo aprun simino obno sang movement khai phayo je sini Tripura land to kur demand tono tongo Tripura land ni movement sathe sathe okok borok no 8 schedule ma danai aba heni sini demand sang demand khai phayo angkai with roman script bising tei sini kok borok 8 schedule ma danai angkopno tei sang siddhanto nalai khe sini tini party ni top level asoklaimen bising tei obno siddhant tongkha sang irani no recently no sang sini state ni je chief minister bin Thani sang kaisa memorandum submit khainai sini party ni delegate 4-5 jana delegate thangai sini minister MLA soho sini party ni leader soho thangai obno tei sang kaisa deputation nai engka obno sathe sathe kaisa tini sini Tripura saran bagai খুব kaham khobor sang mankha nor saimang khana je thanai 23 August 2022 sini Ipft nengai jontor montoro salsani sitting demonstration khaikya abni sathe sathe sang sini je Ipft ni je demand je core demand Tripura land tei sang home minister tai prime minister no sin memorandum submit khajak tong abondor social media tini busu nukha abono base khaino sini je thanai 23 तारिख August ar je sini charter of demand to sini Tripura land demand ek number tono tong aboni badebo je sini tai chicken demand tong mani sing jotono saimano sini je Tripura land demand abo long term demand sing tini demand khake tini namai am haya angke aboni sathe sathe jeta 125 amendment jeta TTC abo sini demand to tongo 2 number 3 number tongo sini commission high level modality committee khanani engka 4 number tongmani sini roman script no kokborok roman script baikhe a schedule danan bagi sini kaise demand tongmani engko o demand tabu priority rijagai je sing thanai 23 tarik jeta engko home ministry Thani tai prime minister Thani sing memorandum mani mule
borok sungno response hoka je home ministry hoi tere response hoka borok o je tabuk 4 number je demand tongmani sini 5ta demand tongmani ta kaisa hangke sini je backlog kota tongmani abno dati ki requirement khainani bagi sini demand tongmani o 5ta demand ni bisingo 4 number demand jeta kok borok no 8 schedule ma danai roman script baikhe hangke sini o je demand no borok priority roi sungno borok response hoka obotabo home ministry ni je culture linguistic department to motabo under consideration of tonghani borok sungno chiti hoka ga belaki sini bagi kepal gamni kok hangke isa pore photo boi borok abo khaitun pore nangya hangke obosin bagi kepal gamni kok gabono sungtabuk sini o kok borok no kok borok roman script obno roman script baikhe actually danamagi sungje digo din romoi sing andron khaitongoni abotabo muk thangnani thangai tongoni sing mane romi nei mano kobno tei sing sini state government obo jeta kok borok to schedule dajak nai obni সাথে সাথে তাই অন্যান্য 22টা tabuk to sini go যেটা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ 22টা খাইজাক দङ obni সাথে সাথে गोबांमा রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজ র বড় ডিমান্ড খাইতङ যেমন সিন কক বড় ডিমান্ড খাইতङ হাই বড় ডিমান্ড খাইতङ আবনি বিসিংগো সিনি কক বড় বকাসা এচিল দানাবাগি বড় আন্ডার কনসিডারেশন ইনকে সংতাবুক সিনি স্টেট গভর্নমেন্ট তাবুক চিফ মিনিস্টার থানি সং obno sung deputation bro sanai je kok borok no echill danai kintu sung roman script by danang thung abosini demand dongnai hangke te ke point hangke jeta tabuk sini ini sini party ni top level high level asulai mani bising tei sung obno siddhanto thanglai kya je sini jeta buk party Ipft Tripura ni movement obno tesa kaham ka changa khanyani bagai sung boskango step nalai kya abang kamahai tabuk sung sara Tripura BP sini bibinno division sung organization tebot improvement organization kaham khanyani bagai সংগঠন কাম খাইনি বাগৈ जों स्टेप नालायजा नोंखौ सोंताव सारा त्रिपुरा चारिदिगे न जों सिनि एमएलए सिनि लिडार्स रक बा सिनि बीएससी चेयरमैन तंनाय रक बरक বিভিন্ন হইতে বিভিন্ন যে বরকনি হইতে বিভিন্ন লিডার্স রক যারা সিনি Ipft ni याकारि थानाय रक बरक संबाय ताव तासे जुगाजुग खाइ दं फिरो बरक तासे किफिलनि बागै काम बेक खाइनि बागै ओके आबो सिनि बागै बेलाके पजिटिभ ओके जों दरख हाइन हाइतेसा Ipft agini je formo tongmani a formo phainani bagai sung chaitoklai tonglayo tai sini diro bisas tongo je Tripura ni andolon tei si Ipft je kamani obo hain hai sung taisa sini agini formo sung kambe khaipine hene sini diro bisas tongo angke sini party ni je activities buskang ni salo nor nugnai sung tam khaitong angke sini jeta kormosisi tongmani abo sung tini kormosisi yagona laikha boskango sini 18 tarik o masni 18 tarik October Kanchanpur ni satnalao sini kaisa birat gathering nai ajagao bibinno rajnitik bodol ni borok sini party phaijon khepinai engatai sathe sini khwai telemora arobo sini joining program ngai engkomai ke sara Tripura sung saramani tongo যারা সঙ্গ ত্রিপুরাল্যান্ড সানলিয়া নেই বা সিনি পার্টি ন হামজাগি পার্টি ন याकारि थानाय रक बर हाय हिंता काम बे खानि बागै संबा जुगाजुग ना दं Doakan tumu kacang kendro to tahu MLA Dhananjoy Tripura ya karena tu bin against the speaker ten complaint dan karena orang sekarang tu MLA bisu ke MLA ya kerja tangga apa BJP ni pun 3-4 jana orang tangga Kaya ajarau tanah rabu BJP itu MLA bisu ke demanggo complaint karena takkan boya karena ya pertanyaan itu complaint kena mereka. Abu kena naik. Bapak tu sitting MLA tu ajarau. Apro bo johan tu bisu ke tu MLA si biar kari tangka. Bo 29 tarik tu ya kamu. Jepuro bo ya kari tangka. Abni kisudin pore kena sini party terus ke sini sar NC bo bini against anti party activities khaimani tai 10 schedule anti defection law aja ko some complaint khake speaker Thani
ओंके बताओ बिनी एमएलए सिप तो खारिज नखा नॉट को साइमान खाना ओंके आमा हिके तबो सिनी तबो थानाय जे धनंजय त्रिपुरा एमएलए राइम एमएलए नि बिनी एगेंस्ट सब समा kana एक्शन नानाय जे सिनी पार्टी नि एगेंस्ट साम खाइमानि बागै Gabo to বিধানসভার স্পিকার তো অল আন কানুন সেমান বকে সিদে তানে বয়া যাখান যদি নাম তুই কে কমপ্লেন খাইমান হই আবো তো যদি খরকসা যদি বিনি স্বেচ্ছায়ভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে যদি বিনি এমএলএ সি বাগরে থাকা আবো তো আং ফানো বা স্পিকার ফানো মাই আসাক নাই নো বিনি স্বেচ্ছায় যে গলা থাংমানি মানে রেজিগনেশন হইতেনি গা জায়গা তো বয়া সাগি মানো কিন্তু সিনি তরফ থেকে जों अबनो कमप्लेन खाके जे ब सिनी पार्टीनि एगेन्स्ट थांका ब सिनी पार्टीनि एगेन्स्ट बिनि एक्टिविटीज बागै बनो जों एन्टी डिफेक्शन ल अब कासा ल दङ 10 शेड्यूल अब जों को अबनो फाइल खाइनाय ब्रिटिश थामाने रो आइना खदा दिया आइना जों कमप्लेन खाके अबनो मुले न बनो गताब खारिज खाके स्पीकर खारिज खाके ल बनो बिनि एमएलए प रिजर्वेशन खायपनो हापनि त जरा पाइना टका केताबो रिजर्वेशन खायमनो जो कमप्लेन खायमन ताम लातुनाय ताम फायदा दं आईपीएफटी बदल बागै अब आईपीएफटी नि बदल बागै सिनि लाभ बा लाभ हाय तावरमनि जोंथ सिनि जों जतन साइमनो आईपीएफटी आसाइमेनि त्रिपुरालेण्ड सनामनानि बागै नोंखौ बाक्सा सालायो आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड से सानलिया आपनि नै किन्तु जों आकगनो अमाके दरनाबो जोंगो आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड सानलिया आबनि प्रमाण भाय रहिजामान त्रिपुरासार रहिजामा रिमेया नर नुगुइ दङ जों बीजेपी बाय हापां खावै एलाइज अर्गानाइजेशन दं अलाइट को सरकार खालाय दं तै प्रति एभ्री इयार नर नुगुइ दङ 2018 सरकार फाइमानि परेबो 2018 बो थांगै दिल्लीयाव थांगै मुभमेन्ट खायका ओंके किसुदिन सिगां जे थानाय 23 अगस्त आपुरबो नर नुगुइ दङ जे सिनि मिनिस्टार कैबिनेट मिनिस्टार तै सिनि एमएलए र दिल्लीनि जन्तर मन्तर थांगै त्रिपुरालेण्डनि बागै आवाज सामानि मेमोरेन्डाम साबमिट खायदोंमोन ओंके अनेक बरक सावो जे त्रिपुरालेण्ड आईपीएफटी सानलिया जों अबनो सानामो जोंगो सिनि जे जागाबो सोंताबो तंको आईपीएफटी नि जे डिमान्ड त्रिपुरालेण्ड ति सोंताबो तंको ओंके आईपीएफटी आसाइमानि से त्रिपुरालेण्ड ति ओंके जों जे सिनि जे लिडार्स अर जागा फाइनार एमएलए फानंथुं मिनिस्टार फानंथुं बरक सिनि बरक न त्रिपुरालेण्ड मायासाक जों आईपीएफटी खायनो जों आन्दोलन खायथानो नै समाय तांगरजा किन्तु सिनि ओ जे त्रिपुरालेण्ड माया सिनि ब एमएलए खा और फाय एमएलए खा टिकेट मान खा किन्तु जोंनो बेट्रेल खैयो बयाकारि थांमोनि बिनि एगेन्स्ट जों अबश्य आबनो बजाबो मारनाय कारण आकां नरन्ता के सानामु जोंगो सिनि जे आईपीएफटी पार्टी त्रिपुरा सारनि जे आईपीएफटी पार्टी अमंखा अन्नान पॉलिटिकल पार्टी है अन्नान पॉलिटिकल पार्टी रम निताबो कांग्रेस बा निनि बीजेपी बा सीपीएम तिनि अ दल हामले कातासा दल बाखलायलायो किन्तु सिनि आईपीएफटी तो जों तो कायसा संग्राम खायि सिनि बर रगनो सेफ सिकिउरिटी होनानि 12 लाख त्रिपुरा 13 लाख त्रिपुरा सानो त्रिपुरालेण्ड माने बिसिंतै जों फियगना होनै आन्दोलन खाय समाय तांलाय नखरमानि ओंके अ जागाबो सोंबाय सों जुदि बेट्रायलेंगै दिन अ पार्टी अ जागा बरक करिखा बा बरक कमंखा होनै ताकासे पार्टी नखर थानो आमाहाया हेके तो नेशनल पार्टी खले तमं हमले आबनो आईपीएफटी नि आन्दोलन खा कायसा जों पॉलिटिकल तै कायसा सिनि एक्जिस्टेंस बगै जों लराय ओंके जों एक्जिस्टेंस बगै जे लराय खेमिन अब जों एसिब दा खायमांखा मायाखौ ताव अनगोइं प्रोसेस दङ ओंके जों जे त्रिपुरालेण्ड 14 बोसोराव मै जे त्रिपुरालेण्ड आन्दोलन खायफेमिनि सिन बर सालायो आईपीएफटी किछु खायमिले हनै किन्तु जों नुखा आईपीएफटी नि आन्दोलननि फले न ताबो सिनि जे त्रिपुरा सारन बिसिं जिता चेंज दं माने परिवर्तन दं माने जों नुखा अब केबो असिगार खायमाला कोनो पॉलिटिकल लीडर कोनो इंटेलेक्चुअल अब असिगार खायमांला जों नुगु तंले अनेक चेंजेस सिन बरनि बिसिंगो आगि तामु तंमानि ताबु तामंखा सिन बरनि बिसिंगो जों एक समय अम हेंखा सिनि कक न सानानि बागै सिनि दफानि कोनो साना बागै जों हुजागै कोन मा सालायो किन्तु ताबु दुकान बेसर फानंतुं चा दुकान फानंतुं नि फिल्ड जेकोनो एनी जागाव थां ताबु जों त्रिपुरालेण्डनि कगंथुं दफानि कगंथुं जों सिरिखौ सालायमोन जे बतो तेन सावजे अंग विधानसभा त्रिपुरालेण्ड क्वेश्चन जमासि इमे जमारियान कैंसल खायदि जागोन हायंगेन आबुं खोनादि जों त्रिपुरालेण्ड मानानि नरक त्रिपुरा को माने इंडिया हाव जे जोंनि सेपारेट स्टेट मानेर जेमन ताबुक 2000 निनि झारखंड मानखा उत्तराखंड मानखा छत्तीसगढ़ मानखा आबनफोर 2014 निनि तेलंगाना मानखा बरकी विधानसभा बिल पास आरो विधानसभा बिल पास खायो सासावैदा निनि केन्द्रआव गखायबा ननो सेपारेट स्टेट नाय आबो तो केन्द्र सर नाय
nini ojaga khanadi ojaga o tabu sung ojaga o sini emile busuk to arjona bising bisik ke thang thangka abon bro tabu thangka hingke ojaga o 60 ta ni bisingo sini 20 ta ST reserve seat ajaga se sung arjona se emile ajaga sini tabrom ni sung যেকোনো নিনি কক সানা থাঙ্গাকে যেকোনো কক সানা থাঙ্গাকে যেকোনো নং এমএলএ আজাগাও নং তাবু নিনি সৈজাক আবো স্ক্রুটিনি কমিটি কাছে দङ আবো অতি পাস খাইথেঙ্গাকে নং কক সাইমিয়া তফানসে সিনি এমএলএ অনেক সময় নিনি জিরাওয়ার বা বিভিন্ন সময় টিপ্রালানি ককটি সাকা ককটি সে নিমেয়া ক অরতি সামাবাই খানাদি আনি কক অরতি সামাবাই जों টিপ্রালান মানি থাঙ্গানা আমাহিয়া সিনি বড় অনেক বড় এনসিডি বর্মা 2018 সরকার ফাইমপ্র টিপ্রালান ককসে সালিয়ানি সাবো और टिप्रालाइन कक साखाइन माने हेले किन्तु जों तो सेंट्रल गवर्नमेंट जेटा प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार निनि दिगने प्रेसिडेंट बुनि थनि प्रति बसनो सोंनाय नाम साबमिट फै दं सतामो फेर तंग बदल याक माने आईपीपी तो हापांगो तंगो किन्तु टिप्रामो तो एडिसिउ सिमिसे तांगे बदल याक ना तां फेर ना अब तो बिनि पर्सनल मैटर हाउ टू बिनि पर्सनल आईपीपी तो ताम तो हना तां बागे लोकरा को आईपीपी नि तुरुक एमएलए वो थांगै दङ तामो रेमे आईपीपी आं बागे तामने बागे याक खूब गाहाम प्रश्न खाखिया खूब गाहाम प्रश्न नायदे आं आज आबनो हंका माके सानम जोंगो सिन टिप्रा सारा हंका जों बेलाय बखाबा सिन दर्जबो कम बय निनि सेपारेट स्टेट बा निनि मुभमेंट खाइमेनि अनेक बছর लং आंदोलन खाखिया जेमन ताबुक तेलंगाना बर 1959 नि सिमी बरक सेपारेट स्टेट आंदोलन खाइमेनि बुरमांका 2014 लং माने लং जार्नी बंगनि जोंबोसो खाखिया आईपीएफटी 14 বছর सिकु इनके 14 বছর बाय ताबुक जे सिनि किसिमिसे अचिभमेन्ट नखा ताबरामदि 2018 जखन ता आईपीएफटी बीजेपी सरकार फाइका आफ्रो अलरेडी लगे लगे 2000 को 18 न 125 टीटी सिनि बगे बिल पास खाइ रहका हाई पावर मॉडलिटी कमिटी अपनी बिल पास खाइ रहका इनके जों आमन पन्थ नासिं मालायलिया सिन्तिप्रा सरक बखा बारा तार माने बरकताय इंलिया आम हाइनि वान सखि लायखा इनके आजागानो सिनि ड्रबैक सिन्तिप्रा सरन ड्रबैक आजागानो जों आन्दोलन खाइलायो किन्तु आन्दोलन खाइयै मानथै इनके जों इंलिया नै ताकसे जा थांलायो आबनो सिन ड्रबैक इनका आंगाबो सिनि दिनि नंनि मिडियानि बिसिंति सिनि अजे लिडार जोंबा याकारि थानाय नां बमु सानमु संगो नरक तो आईपीएफटी नि टिकेट बाय एमएलए अंखा नों ताबो टिप्राले निमे फनो नन तो प्रतिनिधि चंखा टिप्रा सरक नन बुद नाय रक बिनि बागै नों जेता सुजुबिदा खाइन दं खाइना नांमानि इनके नों तिनि याकारि थांगो जागा वा टिप्राले कक्स ननबो दायित्व रजाबले नों साइमामले नों तिनि बिशकेतु धनन्जय नों साइमामले नों एमएलए ब्ले नों सामनो दुसरे बा टिप्राले कक्स याना आबनो आंमनो सानाबो जों सिन्तिप्रा सर बेले बखा बारा माने काहे जागा सोंथि गलायमैया ताम हनि बागै हिमाले अर तंखे अर दा न किन्तु जों लंजिविटी जों सिनि सेफ सिकिउरिटी जों पार्मानेंट सल्यूशन पान हन्दि टिप्रालेन पान हन्दि सिनि आईपीएफटी डिमान्ड टिप्रालेन जों आईपीएफटी समय तांजाक जतदिन पॉइंट अ जे सल्यूशन टिप्रालेन यासा मुभमेंट खाइ थानाय बरक तंथुं क्रिथुं ताबो सिनि आईपीएफटी नि যথেষ্ট সংগঠন তংখ যে টিপ্রালেন आन्दोलन खाइ थानाय बागै যথেষ্ট সংগঠন তংख रमनि जों बुट बासावि पास ngि मानो पाब्लिक सिनि लगी करिङि मानो किन्तु सिनि फेभाराव एक समय फाइपिना अब सिनि कन्फिडेंट दङ सिनि एक्टिविटी सिनि आन्दोलन बिसिंतै अब सिनि फुलि जों कन्फिडेंट दङ कारण आईपीएफटी खा माइके सनामजाक आईपीएफटी नि ताम क्रि दंनाय दि आईपीएफटी नि बिनि इलेक्शन कमिशन रिकगनिशन खाइजाक दङ बिनि रेजिस्ट्रेशन दङ बिनि गठनतन्त्र दङ ल दङ बाइल दङ ताइ बिनि कायसा डेस्टिनेशन दङ बिनि आइडियोलॉजी ताम दं कायसा नं बिनि आइडियोलॉजी टिप्रालेन जों अन्यान्य पलिटिकल पार्टीनि जों बनि एगेन्स्ट साना थांमानिया किन्तु नर नायनाय दि सिनि जे रिजनल पार्टी टिप्राव जे रिजनल पार्टी तंमानि बिसिङो जीएमपी दङ 1955 नि सिम बरक आन्दोलन खाइफैयो जीएमपी खाका दसर नामले सिमी बनि कुनो रिकगनिशन त दं बनि कुनो सिनिमुं त दं गरै बर बुट बासान हाकनि बामफ्रन सीपीएम बाय थाङै बाजा नांगौ कुनो रेजिस्ट्रेशन करि कुनो गरै गोसों अजागा नुगै दङ सिने जे आईपीएफटी जेबाबे संग्राम खायै जेबाबे तिखै फैका जेबाबे फाउन्डेशन तुइ फैका अबनो जों सिनि बररक सिनि বিশ্বাস अ आईपीएफटी नि जे पताका तला टिप्रालेन आन्दोलन ताइसा हाइन हाइ सिनि बररक फाइपिनाय अब सिनि বিশ্বাস माने बखारा गया हाजेबला लोकरा बखारा सिनि बररक खाबारा बखारा गया इंलिया बाइकिं उदां सिन गो और दं इंलिया आम हाइ चिन्ता दारा खाइ किन्तु सिनि जरा ताव आईपीएफटी जतदिन तंनाय रक बेबांनो माइचले हिनि वान सकदि ताव सिनि एमएलए दङ सिनि सिन्धु बाबु दङ सिनि प्रसन्न बाबु दङ सिनि धनन्जय बाबु दङ सिनि सार एनसी दङ
sini working president tabu cabinet minister sini Prem Kumar yang sing jotono tong sini vice president tongo joto sini full fledged executive body tabu tongo division bo sini 34 division ke thang tongkho actively kisemisa ke sarbaikya abai sing kun bokha bainani kokrei obono nongni media ni bising tui sini public sin tipra sarangno sing kobona busungo Ipft ni andolon kha dofani safe security jotodin point mai asat andolon hain bagi sing bokha thaiya 삶에 반나 그거 난 뭐가 때 패키네 저거 하고 너 조가도 또 보고 삶에 abuto sungbai kuno jogan jo kore bo abuto bini meta ngobono to party ni ko expel khair jakno party ne expel angka abun pore no to sujil bini no khana bini abu sang tau ta sang thang ya bo to already party ni expel khair jakno Congress na musungai se tini don jati press meet february ga saka ja Ipft yo dabu guardian karikha उनके आप लोग प्रेसिडेंट उसका इंजन क्रेटन सोली काजाक दब का केपी लोग अब लोग ता होई अच्छा ठीक ते कहां प्रश्न खाइपी का बस हाका Ipft यो गार्जियन करिखा आं थासिं साका Ipft खामा हाइ संगठन जेटा अरो तिनी सारेनसि तिनी बयस खा बुरांखा बा सोलिया बिनि साइस्ट सोलिया किन्तु एनसी करि ओंखायनो ओ Ipft करि थानाय आम हाइया एनसी नि परे बिनि परवर्ती फाइनाय तांनि बागै हेमाले अमो सिनि एक्जिस्टिंग नि बागै मुभमेन्ट अमो खाजाक आं थासिं साका Ipft नि अलरेडी बेबन दङ बिनि फाउन्डेसन दङ सब किछु दङ रिकगनिशन बिनि आइडियोलॉजी गठनतन्त्र आइन बेबन दङ अमो कुनो खरकसा व्यक्तित्वनि अमो पार्टीया अमोखा दफानि मुक्तिनि बागै कायसा संगठन ओंखाय बजे सामानि तबो Ipft गार्जियन करिखा सिनि एनसीसी ताबो गथां दंब्ले Ipft नि जे फाउन्डार टिप्रालेन जे फाउन्डार सिनि जे टिप्रा सानि बागै बताबुक सरि चाजालिया वानसंग मेलिया कक कामबो साइमेलिया किन्तु एक समय थिंक टैंकार हन टिप्रा सानि बागै हिनजागो आलांखा बरगेबले आलांखा हनजागनानि थिंक टैंकार हा किन्तु ब जामाके सामानि ब बिनि आन्दाराव तंगै बिनि टिकेट मानि ब जागा एमएलएन थांका किन्तु आमाके सामानि आं आबो न दिनायखे ब बिनि एगेन्स्ट सिनि एनसी सानि बा Ipft नि एगेन्स्ट आमाके सालांमनि जे जागा नगो तंगै चाइ नोंगै थांका अ जागा अक बुङै अ जागा न नों थानाफोर लाथिरि गलांखा आबो हंगे आबो कुनो आदर्शवान व्यक्ति बा कुनो लिडारनि आबो अगिया नामते के समय का किसी क्लियर ना मुसुको जे विधानसभा के बारे में काम कुछ गंती बारे में माना क्या मानो Ipft ने लिडर हम जनगण थांगे आगे रो जेतो 2000 सिकान रो सामान्य खना विधानसभा थांसो के जों फरां के सुनाय रखने ने आगे पचास टाइम नो अब तो सिनि एमएलए दङ बरक पक दस साय नरसंनानि কিন্তু তিনি ধনঞ্জয় এমএলএ ধনঞ্জয় ত্রিপুরা সরকার কোয়েশ্চন ক্যান্সেল খাই দিছে নাই दा ब अब तबो अ पार्टीनि याकारि थानानै फुरदा कग्नसा ब आबना के ताइन कक सैमिया आंबोनो प्रश्न खाइकेला ब त 2018 सिमी एबेलेंखा 2018 सिमी ब एसेम्बली कक साका ब तिनी पार्टी नगर थानान पुरा कक साका भाइकिं नाइसा इंगा ब 2018 तंग 19 कुरियो 21 ब कक सैमिया दा इंगा अब हंके नाइ दिखानादि जों जे जागा तंग आबनो थाइसे हामिया साइथा नांनाय बिले ताइ तामनो सानाय तंबा बगरा बारा काटा ओंखाय आबो हंके जत बरनो बुचियो धनंजय देवबर्मा धनंजय त्रिपुरा एमएलए बनि भाइ बनि क्यारेक्टर बनि सारा थिबना बरो जगन सन आबो जों साना थाया ओंखाय ब सानाय नाबो एनसी देवबर्मा हामिया साइ थानाय न Ipft न हामिया सानाय न कारण ब अरन नखना था नंखर थानन सकां थाइसे त हामिया मा सानाय बिले साता कैसे किसी से सुना मैंने अतिनिक Ipft की बाहर ने कैसे पार्टी था हम लोग सी डिमांड करें नॉट दैट Ipft तो डिपार्टमेंट छाना रखो नॉकआउट हो तब डिप्लोमा था बुआ ग्राज सानी तो मैं गया था तो डिपार्टमेंट आओ नॉकआउट हो ब्रॉक सिक कर ली और फाउंडर को डिपार्टमेंट फाउंडर बॉस है हम आप देखें तो माने दिन कॉकने रिएक्शन अब हंके किसा मने कथ कक से साना थांके हंके बनो जदि को बुइ त्रिपुरालेन साननाय हंके बिन लोगि बरक न हमला तबो हा बिलुंग थांगे बरक करे बिनाबो को बुइ हंके आबो खनादि जेकोनो बरक जेकोनो जगह आसुगै हानि कक साइतां मनो हंके नंगाबनो बेस जानाय हायदा हंके ब जदि कुबुनि बनो त्रिपुरालेन सानाय बनो त्रिपुरालेन फाउंडर हंके त्रिपुरालेन नि दाबिदार ओ Ipft बस तिनिं तंग हमले बस प्रेसिडेंट नंगि तंग हमले किनि तिनि बतांगि अल करे बर नर बनो प्रश्न खाइदि
Abni prosto to jawab sengrenan ko gya bonus sengdi. Bonus sengdi ko represent jaga boza ga technic option sabtai ko. 안서 어로 레프리자고 보자고 돼 델리버로 메모는 사는 차심 탕이 가이만 불러서 Nor no goita manai di 2009 simi Ipft asai Ipft ni andolon Tripura o jaga bo bibino leader faikya thangka thanglaikya kintu taubo Ipft jagan basai tongko nor nukhana Ipft ni hoite enko baya sangai nin TSP ka kai thangka Tripura ha ka kai thangka tau bolon sa ka kai thangka kintu Ipft jagan tongkhona bla ha bini dimano tui jagan tongko jarani na Ipft na haimya hnai kok sawi silchawi ka kai thanai ro borno nang sungna nor sungna di nor tam khaikya ba norong ni di ko phonuk di hindi nong ni je cement tam phonuk di hindi am nor sung sung yable kintu Ipft le 14 বছর আন্দোলন sing nugu tong Tripura sane achievement যদি no Ipft ni আন্দোলন bai ni bising tei Tripura sarong na 2018 thancha যদি khaya hangke sing 25 বছর CPM no kundir nor ne সম্ভব mula kamu ang tau BJP ni against han thangmania BJP ba ekসময় zero tongman bla 2018 saka kintu Ipft ni fan bai sing sarkar faile kya gabon pore Ipft ni chap ni phole no kabang ma sini jeta Tripura sarong bagi jeta bukung sugjang nai sini jeta ঐতিহাসিক jeta ko jeta agi nya agi ni congress CPM namal jeta nya abong kha airport rock ha ni sini rajani mungai sing agi rajani bande palani sa wan chungma sing to agi wan chungma ya wansok samaya sin Tripura sak rajan bade singma palai kintu ma palai tong khatabo sarkari babe palai reka suti ko sona khai kya abo kabang achievement tong engka singje tabo Tripura saro je kono jaga sing bok phuli boi sadin babe je kok sai tong mone am kase achievement ble abo kase sini achievement ble kintu tabo sing tabo Ipft ni fan bai jodi 2018 CPM ne sarkar slaimi Ipft BJP sarkar phai angka sing Tripura san obostha tam khamo ang tau abon sana thangya tophan sing ma sawo sing bibino jaga wa kok saka abon ma sawo ek somoy sing ma engkha sini borok kahamda hamya porichor nai boni dofani borok se sini dofani kok sana thanga ka sing khujagi ma salayo ayang leader phayane kirilai ma tongo amhai poribesh tab khore je kon jaga basai nang Tripura le kok sadi dofan kok sadi mukti ni kok sadi andolon kok sadi Kaya paket semua. Ini ni kota Pandora je meeting bus kama village committee election chong warne te kam bus naya parisha jarna te village committee election ki alliance BJP alliance kome na single contest kama village committee ni matter te ke nong bising te ang kisu din sa kam ma sakna haima tongo karon tabu village committee ni kono election commission hoite kono notification nong khaya ko ang je pro village committee bang notification nong harana Singapore sini party na high level sing salainai sing ekada basanai sabai basanai abo somoy kok sanai abon bagai sini tini kuno discussion ya sini party level ya purong nai aprono sing discussion khajang decision na jaknai sing tini